कडेन आनी पंचायती कडेन की तांचो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसा पळय तो इम्प्लिमेंट कर. आमकां तांकां प्लॅन जाय आनी आमी सायन करूंक ना. झेवियरानूय सायन करून हांवें सायन करून कोणें विशालान एकट्यान केला, बट विशाल इज नेवर पार्ट ऑफ वॉज नेवर पार्ट ऑफ अस अर्लियर. ओके, विशालान सायन केला. दुसरी गोष्ट, तुम्ही जो ओडीपी केला पयलीं आमी आतां सांगता, पयलीं सांगला, रिपिटेडली सांगता, इट इज इलिगल. ऑल द बिल्डर्स आर डुईंग देअर इट एट देअर ओन रिस्क. सेकंडली, all of us right throughout you said that we are only 4 of us who are doing it. ते 4-5 जण कोण करता. आम्ही त्या पिटिशनाचेर रिप्रेझेंटेशनाचेर सायन मारूंक ना. इनफॅक्ट डिलिबरेटली सायन करूंक ना, बिकॉज आमी म्हणलं लोकांक करून कितें करता आतां. आनी 134 लोकांनी सायन मारले आनी गव्हर्मेंटाक पिटिशन केला की विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन कर. आतां टू काउंटर दीस वॉट वी आर सेईंग इज, हे आमी सांगता, तुम्ही सदांच म्हणटा न्ही आमकां की आमी 5 जण आसा. आमी कितें म्हणटा की तूं, दॅट इज मोन्सरात, तुजी बायल आनी 11 जण जे पळय आसा पळय, तुम्ही 13 जण आसून ताळगांवचो फ्युचर डिसायड करता. आता तुम्ही म्हणटले इलेक्ट जावन आयल्या, सर्टनली तुम्ही इलेक्ट जावन आयल्या. आमी कशें आयल्या ते जायना. आय एम नॉट गोईंग देर इन टू युअर द वे यू गॉट इलेक्टेड. बट आता तुम्ही जो कायदो आसा, जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा, जो ऍक्ट आसा, रुल्स आसा, ते तुम्ही बाळगून पाळून तुम्ही प्लॅन करपाक जाय. ते जर तुम्ही करना जाल्यार वॉट यू आर, तुमचे ऑथॉरिटी कांय ना. तुम्ही 13 जण आसा पळय ती इलिगॅलिटी करता ताळगांवकारांचेर, ती आमी आज उगड्यार हाडटा. आनी सेकंडली, आयच्यान आमी कितें केलां, सेव आवर फील्ड्स इन तालिगांव म्हणून एक फोरम तयार केला. नाव दॅट फोरम विल बी फायटिंग फॉर द फील्ड्स इन तालिगांव. we've made a request earlier. Now again I'm making a request that people in Taligaon should come forward. There are many people who are joining the आजूच लॉन्च जाल्लो, आजूच ताका आमी 50 वयर आज तेजी मेंबरशिप वाडल्या. More and more people should come because fields are the future of Taligaon. Fields are the future of Taligaon because granary or livelihood जो आसा पळय आमचो, तो आमच्या शेतांचेर डिपेंडंट आसा. कोविडान आमकां सांगला की कितलेंय कर तूं, जेवण आसा पळय तें शेतांतल्यानच येतलें आनी ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. थँक्यू. You have submitted a memorandum to the government of Goa. आमी सबमीट करूंक ना, लोकांनी सबमीट केला. आनी थंय विलेजर्स ऑर ग्रामसभा मेंबर्स आसा, आमी सबमीट करूंक ना. आमी आतां तो मेमोरंडम फुडें कॅरी फॉरवर्ड करता. जो ते रिप्रेझेंटेशन आसा पळय, वी आर गोन टू टेक इट फॉरवर्ड. झेवियर इज गोन टू टेक इट फॉरवर्ड एज अ कन्व्हेनर. ओके, आनी वील मेक शुअर दॅट थिंग इज टेकन टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन. What about the लोक आयुक्त ते केस? ना, लोक आयुक्त मातशे टेक्निकल डिफिकल्टी आयिल्ली थंय आमकां. द केस इज नाव गोईंग ऑन. 17 तारीख आसा पळय तें हियरिंग आसा, wherein they have been told to file the reply. We are very sure about the case. In fact, between last date and now, many more defects or many more fraud or fraudulent activity within that so-called acquisition has come to our knowledge. We will bring it before the Lok Ayukta. तें करता आमी. On this regard, you have met with the agriculture minister. ना, आमी मेळूंक ना. पूण सीएमान केला न्ही आमी रिप्रेझेंट, लोकांनी केला न्ही सीएमान. Agriculture minister, see, once it goes to the CM is supposed to send it to the ministries, concerned ministries. It is his job because he is the constitutional head of this of the government. He is also having a constitutional position. So it is his duty. The people have said you are supposed to hold the constitution in esteem and do your constitutional duty. On this regard, तुम्ही लोकल एमएलए मेळ्ळा तुमचे? ना, आमचे आर एक्युजेशन न्ही. इट इज अ फॅक्ट दॅट लोकल एमएलएच करता सगळें. नाव लोकल एमएलए जेनिफर मोन्सेरात, ते जेनिफराक कितें खबर आसा म्हाका खबर ना. जेनिफराक कितें तें खंय कितें करता कांयच खबर ना. एक दीस खंयच येना तें. शी इज ओनली मुव्हिंग इन द कार्स अँड दॅट टू टिंटेड कार्स. ताळगांवान खूब आसा. आमी डीजीपीकूय, इनफॅक्ट हांवें दिलें लिगल नोटीस डीजीपीक. टिंटेड ग्लास घेवन ताळगांवान सगळ्याक भोंवता, सगळे टिंटेड ग्लासांनी. त्या ग्लासांनी घडये एक तें आज दिसत, अदरवायज तें दिसत ना खंय. ते दिसत ना खंय. जेनिफर खंयच दिसना. वचून पळय जेनिफर खंय मेळटा काय तुका, खंयच मेळचें तें. दिसायना कांय ना. पंचायतीन येना, ग्रामसभाक तेका आपयलें आमी कितले फाटी. यो म्हणून ग्रामसभाक तेका आपयत जाल्यार बोवाळ जाता. तेका आपयत जाल्यार बोवाळ जाता. हें कितें? सो हू आर यू सुपर इंडिव्हिज्युअल्स? ही कोण ताळगांवान 2 जाणां बसल्या ती, ताळगांव आनी पणजी म्हणून. सो देफॉर तेंकां जाय न्ही. वी कॅन सी, वी डोंट माइंड हॅव्हिंग एन ओपन डिस्कशन विथ मोन्सेरात, जेनिफर, दॅट इज जेनिफर मोन्सेरात, अथनासियो मोन्सेरात and his group, no problem. पयलीं सांगला तशें, let's have a very fair, decent discussion on if they are right, they have it. If we are right, we have it. Let it be very fair and transparent. But मोन्सेरात करतलो तो करचो ना. तो फक्त फाटल्यान रावून लोकांचेर अटॅक करतलो. फाटल्यान रावून लोकांचेर अटॅक करतलो. लोकांक सांगतलो एक आनी फाटल्यातल्यान एक्वायर केला म्हूण दाखयतलो.
This is his modus operandi in Talegaon. आम्ही पहिली सांगला for the last 18 years. Arm twisting and blackmailing. हे तो करता. Everybody knows it. आता some people are quiet because of whatever reasons. किती म्हणतात ते काय ते वचून हे किती म्हणतात ते काय ते हे करतो विच हंट. ओके विच हंट असते जे कोणी तर कितें करीत जाल्यार तेच्या घराच्या फुडल्यान हे घालतलो कितें चिरे घालतलो ताका भायर सरूंक मेळना आनी कितें करतलो ताका फेन्स घालूंक दिवचो ना आनी कितें पंचायती थ्रू ही बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग द पंचायत. He is controlling the panchayat. There is no sarpanch in Talegaon. There is no sarpanch in Talegaon. Mr. Monserrat, Atanasio Monserrat is controlling the panchayat, and so therefore we are referring to him. नाल्यार आमी आगल्यानाक बाबड्या घेवन करतले आसले न्ही तो कोण तेच्या आमी म्हणला he is just a person who is serving his master. Nothing more. Okay, say something. Short way. I'm very happy that the people of Talegaon have come forward this time to show the strength, because we've only been put down saying that we are four of us fighting for the fields of Talegaon, but now we have around 143 signatures where people have come forward to support these farmers, and I would thank the Talegaon cards for coming out. You know, it's not easy in Talegaon because it's a big battle, because we're fighting the big sharks out there, and we need more support as much as we can. Everyone is watching what's happening, so people all over Goa, please keep spreading the messages to all Talegaon cars and ask them to give strength to them to come forward and support. I am not born and brought up in Talegaon, but I love Talegaon. It's been 10 years I'm residing in Talegaon, and I think so where I reside is my home, and it's my duty to protect it and protect the people around it, and that's why we are all coming forward so that our fields can be protected, because COVID-19 situation has only taught us one thing, that food is the most important source and agriculture is the only reason. Kai na zaल्यार पेज तरी खावपाक. So we need our fields, and if you see the present situation, it's all covered with water and sewage being left into the fields, and it's a sad situation today, and there's no one who's helping to revive it, and who can revive it is the elected bodies. So requesting everyone is to come forward, because if we people come forward and show strength, everything is possible. Thank you so much.